Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter un tagine de kefta. Donc on peut le faire pendant n'importe quel moment, pendant le ftour et tout ça. Donc voilà, je viens vous le présenter. Donc voilà, là j'ai 5 tomates. Là j'ai le poivre. Et là j'ai le cumin. Et là j'ai l'huile. Et là j'ai du sel. Donc ça, on va couper et après on va le mettre. Et je vais avoir besoin de 350 grammes de kefta. Qu'il est déjà, il y a des épices dedans et tout ça, il n'est pas naturel, donc il y a des épices, tout ça. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان كريم يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه وبالهنا باش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله جيت نقدم معكم واحد الطاجين ديال الكفته تيجي رائع رائع وتيجي زوين. دونك فوالا، سمحوا لي جيت اليوم شويه نهضر بالفرنساويه وشويه بالعربيه. دونك فوالا، اللي ما تيفهمش العربيه يعرف الفرنساويه، اللي ما تيفهمش الفرنساويه يعرف العربيه، يعني غنديرهم بجوج ونقدمهم aujourd'hui. Donc voilà les amis, donc je viens d'expliquer comme quoi il y en a qui ne comprennent pas le français, donc j'explique en arabe et en français, donc je fais les deux. Donc celles qui ne comprennent pas l'arabe, ils vont comprendre en français, celles qui ne comprennent pas le français, ils vont comprendre en arabe. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo avec les deux langues. Voilà. Donc maintenant on va commencer à couper les tomates. Voilà. D'abord on va couper le matécha. C'est bon. Donc voilà, on va commencer à couper les tomates. Donc on enlève ça. Donc البنات غادي نبداو ان شاء الله نقطعوا مطيشات بحال هكايا مرصوات. Donc يكونوا هكايا مرصوات. Donc on va commencer à couper les morceaux comme ça. Donc voilà, on va commencer à les mettre ici, petits morceaux. Donc j'avais bien mis 5 tomates. درت 5 المطيشات. Donc une fois coupé comme ça, des petits morceaux, donc voilà, on a fini, on a coupé des 5 tomates. Donc maintenant on va commencer à faire du cumin. دابا ما قطعنا المطيشه ديالنا هكايا تنديروا الكمون، معلقه ديال الكمون. Donc là on met un petit peu de poivre, نديروا الابزار بيض. Donc ça c'est du poivre blanc, نديروا الابزار البيض غير شويه. Donc là je vais rajouter encore une autre cuillère parce que moi j'adore le cumin, chacun il fait comme il veut. Donc زدت معلقه اخرى. Donc là je fais 2 cuillères. Ils sont petites, معلقه صغيورين. Donc moi le sel je fais que comme ça. Donc انا الملحه نديرها غير هكايا، نديرو شويه. Donc une petite cuillère parce que déjà le kefta il y a déjà tous les épices. Donc الكفته déjà فيها العطريه كامله معطره. هنايا تنحتاج الكفته 350 350 grammes. 350. Donc maintenant on va mettre l'huile. Donc on va faire environ 4 cuillères. Donc نديرو 4، ils sont grandes les cuillères, ils sont grandes de l'huile. نديرو 4 معالق ديال الزيت كبار. صافي هادشي اللي كاين. Donc voilà les amis, maintenant on va les mettre dans le feu. دابا هي غادي نديرو يطيب. Donc voilà, jusqu'à que la sauce vous verrez bien, jusqu'à qu'il y aura plus ces tomates là, ça va venir toute la sauce. Donc voilà, انا درتهم دابا هنايا في الطاجين ديالنا. Donc درتهم في يعني يطيبوا، درتهم حتى نشوفوا هاد المطيشه ديالنا طاحت لينا، يعني صافي بدات طابت لينا مزيان. دونك نخلي واحد نص ساعه هكاك ولا 20 دقائق هكاك بما ان شاء الله المطيشه ديالنا طيب. Donc on va laisser à peu près à feu doux pendant 20 minutes à 30 minutes et après je suis à bout. Et maintenant je vais commencer à faire des petits boulettes de kefta. Donc je vais faire que des petits boulettes, je vais vous montrer là. Vous voyez, moi j'aime pas quand c'est gros, j'aime bien quand ils sont petites. Donc après comme on dit, chacun il fait ce qu'il veut. Donc vous voyez, moi j'ai fait des petites boulettes comme ça. Donc voilà, انا تيعجبوني ندير هاد لي بولات صغيورين، ما تنبغيش ندير هاد الكبار، تعجبوني هاد الصغيورين هادو ديال الكفته. Donc voilà, je vais faire tout ça là, les boulettes, et après on va continuer. Donc voilà, une fois c'est cuit, ça m'a pris 20 minutes, hein, pas 30, ça m'a pris 20 minutes.
Donc voilà, une fois cuit, donc on va commencer à mettre des boules de kefta. Donc voilà, ها هما دابا طابو ديال المطيشه ديالي خداو ليا 20 ديال الوقت، ماشي 30 دقيقه مي 20 دقيقه. Donc maintenant on va commencer à les mettre là comme ça. دابا نبداو نديروهم هكايا. Donc maintenant on va faire les pommes de terre avec. Donc moi j'aime bien avec les pommes de terre. Donc là j'ai acheté les petits comme ça là. J'ai acheté à Intermarché 1 euro, vous pouvez trouver au champ partout. Donc voilà, je les ai achetés, mais franchement ils sont pas petits hein, parce que là regardez ils sont grands. Donc j'essaye de couper en 3 morceaux. Donc voilà, ça là je vais mettre avec le kefta là. Je vais les couper en petits, en petits comme ça là. Et je vais mettre avec kefta. Donc voilà. Donc شريت هاد البطاطا قالوا صغيره مي ماشي صغيره الصراحه، كاين اللي صغيورين ها هما وكاين اللي كبار ها نتوما كيما تشوفوا. دوك ما لقيتوش هاد البطاطا تستعملوا البطاطا ديالكم الكبيره ماشي مشكل وقطعوها مرصوات صغار. دونك فوالا انا غنقطعهم هكايا باش نديرهم مع الكفته ان شاء الله. Donc entre temps je mets 3 pommes de terre grosses. Ils sont grosses, elles sont énormes. Donc ça je les ai mis parce que je vais mettre une petite salade avec. Donc voilà, là il est en train de cuire pendant une trentaine de minutes. Et après vous à chaque fois vous regardez avec le couteau, vous voyez, vous allez voir si c'est cuit ou pas. Donc voilà. Donc دابا درت معنا 3 بطاطات كبار، بغيت ندير بهم واحد اون سالاد، واحد شلاضه سمحوا لي مع الكفته وداكشي. دونك عندي الشلاضه هكايا باش نقدمها ان شاء الله مع طاجين الكفته. درتهم هنايا 3 بطاطات كبار راه تيطيبوا، ومره مره شوفوهم هكايا بالنص وشوفوا واش طابوا ولا. انا نخليهم 30 دقيقه ان شاء الله. Donc une fois le kefta commence à un petit peu cuire, je laisse que 5 minutes. Hein. Je vais commencer à mettre les pommes de terre. Donc les pommes de terre, je les ai bien lavées. Donc là, je mets 270 grammes hein, donc de pommes de terre. Donc je ne voulais pas mettre beaucoup. Environ 4 pommes de terre ou 5. Hein. Après, vous verrez vous combien vous voulez en mettre. Donc j'ai pas mis beaucoup. Ouais. Donc دابا الكفته ديالنا تطيب، خليتها 5 دقائق تطيب. دابا ان شاء الله نديرو معنا بطاطا هكايا خديتها صغيره وغسلتها مزيان، قطعتها وغسلتها ودرت غير 270 غرام ديال البطاطا وقطعتها هكايا على اطراف صغار. يعني خذوا غير واحد 5 هكايا صغار، وراه كانوا كبار خذوا غير 3. دونك نتوما اللي تشوفوا كيفاش ديروا. Donc il y a bismillah. Donc on va commencer à les mettre comme ça les pommes de terre avec le kefta, comme ça ils vont cuire. Donc là à peu près vous laissez une vingtaine de minutes, 25 minutes à peu près, le temps que ça cuit, voilà. Donc دابا غنديرو هاد البطاطا مع الكفته، نلوحوها مع الكفته ديالنا باش طيب لينا مع الكفته. Donc voilà, comme vous voyez les filles, donc j'ai coupé les pommes de terre, les 3 pommes de terre là, je les ai coupées en dés, un petit morceau comme ça. Donc j'ai rajouté la betterave, donc la betterave elle était déjà prête, donc elle était dans le sachet là qu'on achète au champ, au clair, tout ça. Donc il y en avait à peu près 6 dedans, donc je les ai coupés, voilà, vous voyez, ils sont encore là, j'en ai, je vais commencer à les couper aussi. Donc voilà. donc كما تشوفوا معايا راني درت البطاطا قطعتها هكايا مرصوات صغار، 3 بطاطات اللي سلقناهم، وراني درت هاد لا بيتراف الباربه، يعني شريتها انايا مصاغبه هكايا بالساشي ديالها في المكازه، شريتها كانوا فيها واحد 6 هكاك. يعني انا دابا تنقطع فيهم وان شاء الله بقات لنا غير عطريه. دونك فوالا مون جو لي كوب كوم سا، انا تنقطعهم بحال هكايا. Donc voilà, on va commencer à mettre du sel. Moi je mets comme ça, j'ai vraiment l'habitude maintenant. À peu près une petite cuillère. Hein. Après vous regarderez. Hein. Donc le milha, un peu de poivre. الابزار، واحد شويه ديال الابزار، معلقه ما تكونش عامره كي سوا با رامبليت. دونك فوالا معلقه ديال الكمون bien remplie comme ça, معلقه ديال une cuillère pardon du cumin. Ah là je mélange tout hein. Une cuillère de cumin, معلقه ديال كمون. Ça fait là, je sais pas, je suis perdue là franchement les filles, je suis vraiment perdue quoi. bon معليش ها حنا تنغلطوا كاملين ماشي مشكل. دابا غادا ندير الزيت، ندير واحد. Donc là, je suis à ma 3e cuillère, 4 cuillères. Donc d'abord درت 4 المعلقه ديال الزيت
on va mettre du persil. Donc غادي نديرو هاد le persil. Comment on dit en arabe? القزبر. نديرو شوية القزبر غير سمحوا لي. Désolée les filles. Donc là on va commencer à bien mélanger. نبدا نبداو هادشي mélanger bien. Donc voilà les filles, c'est ça le tagine. Voyez, il est encore tout chaud. Et ça sent très bon, voilà. Donc c'est ça notre tagine kefta avec pommes de terre, tout ça. Franchement, c'est un délice, c'est très bon. Donc voilà, donc c'est ça là notre salade aussi, comme vous voyez. Donc j'ai fait 2 assiettes comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est ça notre tagine. Donc voilà, je vous dis bon appétit à tout le monde. Je vous dis merci et beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Et Inch'Allah, je ferai d'autres vidéos. Donc voilà, كما تشوفوا معايا هذا هو الطويجين ديالنا رائع جا وتيحمق وغزال. الصراحه نتمنى ان شاء الله تجربوه، يعني راه تيجي رائع الطاجين وساهل دغيا يعني ما تياخذش بزاف الوقت. دونك هذا هو الطويجين ديالنا الكفته مع بطاطا تيجي رائع. هانتوما كما تشوفوا البنات، وهانتوما الشريده ديالنا حتى هي نديروها مع الطويجين باش هانتوما عارفين حنايا تبارك الله تنبغيو ناكلو. دونك فوالا هذا هي الشريده ديالنا تجي رائعه وزوينه. وتنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف وان شاء الله رمضان يدخل عليكم بالصحه وبالهنا باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. تنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات هادو، يعني تيجيو رائعين وساهلين في التحضير ودغيا يعني ما تياخذوش بزاف الوقت. يعني فوالا هادشي تنقول لكم. تنتمنى ان شاء الله لي زابوني ولي لايك ولي كومونتير، وتنقول لكم شكرا لكم وصحه فطوركم وبالصحه وبالعافيه ان شاء الله. Je vous souhaite un bon appétit et merci beaucoup. مع السلامه.